আমার ভোট আমি দিচ্ছি, আমার টাকা আমি দিচ্ছি নাকি? গাড়ি ঘোড়া প্যাপু আওয়াজ নাই, একদম ভালো করে সুন্দর ভাবে ঈদের মতন ভোট দিতে যেতে। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কত নেবেন হাড্ডি? 500 গ্রাম, 100 গ্রাম, আধা কেজি 100 গ্রাম হাড্ডি হয়। হ্যাঁ কত দিলাম হাড্ডি? 100 গ্রাম তো হাড্ডি পারবো না। 100 গ্রাম হাড্ডি দেয় 500 তেল দেয়, আধা কেজি 100 গ্রাম দেয় তেল, মুদি দোকানে দেয়। হ্যাঁ ভোট দিবাম। কিসে কি আছে? হ্যাঁ জানাব আমি ভোট দিয়েছি। হ্যাঁ কালি লাগানোই তো আছে, টিপ লাগানোই তো আছে। 11 টাকা দেন, 11 ভাঙি দেন, আর 10 টাকা দেন। তা লাগবে না, থাক থাক, আমার নিজের ভাই, আপনি থাক। মোবাইলে দেন তো, তোর হাড্ডি দিলাম না, রেওয়াজ আছে, ঠিক আছে? আর কি বুঝাবো কি, আপনি কালকার ভিডিওতে দেখলাম 2টা লাল টুকটুকা গরু লিছে, 1 লাখ 3 লাখ 20 দিয়া, খরচ আছে 5,000 টাকা। অন দেয় দে টিকা টিকা, এক সপ্তাহে আমার গরু থাকে না, আমার 1 সপ্তাহ গরু থাকে না। বিষ পালাই দেন আমার শরীরটা, আপনি বিষ লেগে রয়েছে এই মাথার কালকার টেনশন, জানেন কালকার টেনশন বলে কুত্তার বাচ্চা ব্যবসা করস কে? আপনি কইবি কালকা 8 লাখ, হ্যাঁ 8 লাখ 60 দোকানদারি করে বরাবর বরাবর। না বিশ্বাস করাইতে করে মরে যাবো। 1 কেজি আরো কম। না আপনি তো ব্যবসা, আপনি তো জানেন, আপনি তো শুকনা ব্যবসায়ী আর আমাদের কাঁচা ব্যবসা। হ্যাঁ ওনার মালের সমস্যা নাই, মাল থাকলে সমস্যা নাই, জড় হয়ে যায়। হ্যাঁ যার যার ব্যবসা তারাই তারাই রাখ নিয়ে বান্ধা শেষ होगा। हाँ 600 दिया, 3 बजे 650 होगा, देंगे बाबू दे गोल दे एवढा साला माणूस বিশ্বাস করাইতে দে। ए भाई सामने अंडा दे दो, करीली उसको दे, करीली तो दे देना, दे हमरा को, दे हम का दे दे। এই সুন্দর সুন্দর গরম গরম হাড্ডি তো কম পাইতেছেন, গোসে ভরা এই গরু 2টা দেখে আমার লোভ লাগছে, লয়ে ছাড়লাম কালকে আসলে। 2000 ওই যে আছে তো ভিতরে, ওটা ভালো। কি আছে কি আছে ভিতরে? কি না লাগবে না, কি আছে কোন কি আছে না? কি 2 কেজি গোসা 400 গ্রাম হাড্ডি নাই, 2 কেজির উপরে গোসা দেন। দেন প্রমাণটা দেখেন, 2 কেজি উপরে গোসা 400 গ্রাম হাড্ডি নাই, নগদে প্রমাণ। अरे रंडी के बेटा तो माथा खराब कर रहे, काला वाला बेचेगा, दिमाग खराब कर रहा है। काम काजेर मानुष आसा लगी फोन देखाली माथा खराब कर दे। इसरे ভালো মানুষ না, এটা চিটার 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 না থাকলে তো ফোন দেয় না, ভালো মানুষ এত ফোন দেয় না কোনো সময়। কত আগে জব হয়েছে আমার মাংস লাভ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কতক্ষণ আগে যে জব হয়েছে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। এই লোকের ধরেন তো, এটা অমিলিক বুঝছি, খালি অজুহাত বের করে। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। কি বলেন না বলেন? কালকে সারাদিন মরে গেছে এখানে।
অনেকদিন পরে দেখলে মনে করো যে আওয়ামী লীগের লোক বলা আছে পলা আছিল একদম ঠিক কথা পলা আছিল হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আশা করি 2030 আর 2 করে দিলাম না ভাই এই কাম করেন তো ওটান তো মিয়া ঠিক আছে আনছিলাম না ভাই এটি দেওয়া দেবো না বড় টাকা দেন না বড় টাকা আনি নাই বাইরে ছিলাম এমনই আরে গাড়ল দিব গাড়ল হ্যাঁ দেখি ও অনেক গরু বেছে তাই মনে করলাম কাটেন তো মিয়া ওরা গাড়ল দিব এই জানো বাবা এই যে টাকা পাইবো 1000 হ্যাঁ 1000 টাকা দিয়ে 1000 টাকা 1000 টাকা দিয়ে যাবো চিনেন তো না রে নাকি চিনেন না দেন অমিনি লোক আকরাম ভাই খাস লোক এমনও কাস্টমারের 900 টাকা কিনে আনছে এই 600 টাকা চাক্করে গায়ে গালাগালি করতেছে 6 সাল আগো অনুষ্ঠানে যা গরু মানে অনুষ্ঠান করব গরু আই না 600 টাকা লাগা বলবে 620 টাকা করে দেয় নাই 30 টাকা একদম দিব বুঝছেন হ্যাঁ দেওয়া যায় এটা আর কালি দে বেশি হয়ে যাবো ভাই বেশি হয়ে যাবো রে খুদা রে 3000 দেন তো ভাই কি কথা না হাড্ডি বেশি কত টাকা দেবো তো অনেক তো 2000 হয়ে গেছে ভাইয়া জি ভালো জি रोल एक्शन कैमरा है रोल एक्शन कैमरा है ভালো আপনি সবচেয়ে খুশি থাকেন না হ্যাঁ এটা ঠিক আল্লাহ পাক করে যাবে করিল তো ভাই রহমত হাটেও গেলে অনেক হাসি ঠাট্টা আমি তো সব ভিডিও দেখতে থাকি বুঝতে পারছেন ভাই আমি আমার মেয়ে दिल का क्या कसूर অনেক লাইক দেয় আপনার ने अनेक হ্যাঁ 2000 আরে ছোট ছোট কেটে দিলাম আপনার কত দেবো 1 কেজি 10 কেজি सस्ता का कोई नहीं है 850 में किन के 850 में बेच रहे आप सस्ता कोई रहते सस्ता हुआ फिर सस्ता करेंगे हाँ सर वीडियो देखिए कितना किना गुरु और वजन में 4.5 मन हाँ तब आदमी खोज खबर रखिए बोलिएगा दाम बेची ले रहा है कच्चा माल इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं कोई दिन अच्छा होता है कोई दिन गाना पास हो जाता है हाँ हाँ दिया दिए बोले माने देखो ना হ্যাঁ ভাই भैया जी আকরাম ভাই মাংস নিতে আইছি দেখেন না আমি আকরাম ভাই মাংস নিতে আসি না মगर আকরাম ভাইয়ের সাথে আমি দেখা করতে আইছি আকরাম ভাইয়ের মাংস হইলো পাক করার আগে গইলা যায় क्या साला ये हवा है यार मानसून এটা তো হাওয়ার মিঠাই সুনামি আছে না 620 টাকা বেচা আচ্ছা হাড্ডি আছে হাড্ডি কম আছে কম দিলাম ঠিক আছে 1000 টাকা গুছ দিলাম কম আছে কম এই দিক দিয়ে আপনি তো 150 টাকা হাড্ডি কম পাইছেন এটা খেয়াল করতে হবে বুঝতে দেন আমারে বাজারে দেখি কি 600 আকরাম ভাই আমার এরকম একটা দেন চলে কেমন মাংস বেচতা হাড্ডি ছাড়া একদম সুন্দরভাবে প্লাস্টিক খাও প্লাস্টিক লো প্লাস্টিক সিটটা দেব না ভাই পাতল না সিটটা দেব हाँ हाँ भाई आधे कीमत दे दे इसको हेलो হ্যালো सीना सामने दे हमको सीना दे হ্যালো ए गोश्त नापा बे সিনা आधी नापेगा वो भी आधी नापेगा कितना हुआ देखेंगे হ্যাঁ चलाता है छोटा भाई बोल लगा क्या करेगा वो भाई खर्च करना होगा इतना 10-12 रुपए खर्च करने से ए गोश्त बोला डाल दो एक टू गोश्त बोला एक दो एक दो थैंक यू भाई तो हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम भाई 1 2 3 4 5
টাকা দিলে না ভুলা গেল কিतना हाँ हाँ सीना लो ठीक है ठीक है ठीक है हम दे रहे हम दे रहे भाई मैं ऐसा कुछ गले हो रहे हैं हाँ बात समझे नहीं नहीं भाई हम अगला वाला गुरु नहीं लाते भाई वो वाला गुरु वो लोग का पास है हम लोग पास नहीं सुबह हो जाता है सुबह सुबह ना वो लोग का पास है हम लोग का नहीं होता है ऐसा कोई बात नहीं हाँ एक एकदम हो जाता है जब बॉयज बेसी रहने बेसी बात तो हम लोग चार दांत का देते ना दो दांत हवाले में सलाम भाई दो दांत चार दांत ये डिली खाने लड्डी ख्याल करिएगा ए भागना ए तेरा रख पगला नहीं का आदमी रुक देखो देखो ये भी दिया तुमने तो कोड़िया ना हम लोग घर में बैठे बैठे बहुत बोले क्या बोलेंगे देखो हम नहीं उड़ा उड़ा वो मार के नया काम करी ना हाँ, किसको देंगे नहीं देंगे देखो बोलेंगे जवाब है तो कुछ में है हाँ भैया नहीं भाई फेंकेंगे सब सब चला देंगे उड़ा उड़ा है कुल उससे उड़ा ले जा खत्म हो जाना हम कहाँ से कस्टमर है कोठी एक के जी एक पुआ बेचा ना बस 250 ऑर्डर 250 लन खाली के लिए 250 खाली के लिए एक पाव हाँ खाली 250 खाली के लिए लो 250 सुन लो कम नहीं टेपड़ा दाम 500 रुपया अरे रेवा ले ले अरे 250 500 लन अरे रेवा ले ले भाई काजी सीना दूँ एक ही दूँ सीना दूँ अरे गर्दन कैसे कर कुछ भी काबे सीना दिया है भाई को भाई मेरा कम नहीं मांग रहा कम किन आज का दिन आप कम 1 रुपया नहीं दीजिए भाई मेरा आप आज का दिन हार्ड ही काम करा देंगे भाई मेरा ये तो बात सुनिए मेरा नहीं तो हम बोलते ना भाई खुदा की कसम नहीं बोलते 500 आगे बिल करिए ठीक है ना हाँ हाँ दे दिए हम दे रहे घुस दे रहे आप जैसे समझे हम अपना से दे देंगे हम आगे बोला 15 की कसम बहुत रिक्वेस्ट कराई लेगा नहीं तो देते जो है नहीं देते बस उड़ा देते लोग नहीं तो हम आते ही नहीं ना आते ना जब होता है पाँचशো টাকা পুরা না উনি রেখে দেন নিজেরটা খারাপ করতেছে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ তো ওটা তো ভালো হয়েছে তো ওটা তো ভালো হয়েছে না এটা 1 কেজি বাড়ছে এক খেলাম না এক খেলাম वो कीमा तो रखा होगा ना आपने देखो हाँ आप बोले ना क्या लिख दे दो एक खेलाम अमर बुन भाई देना आपके जी भाई कीमा उसको कीमा दे दे काम का करी कीमा देगा भगा तो उसको काहे मंगना ले रहे हैं भगा तो भगा मत जल्दी देके भगा बुकाने तो और जो गोश्त आधा केजी में को दे दे वाला लाख दे सीना का बोला गर्दन दे डाला बस ए सीना का गोश्त दे गर्दन में कस्टमर देंगे यहाँ छुरी हटा दो भाई मैं हाथ करेगा फिर ए सीना का गोश्त कितना हां आधा केजी ठीक है कहाँ से नजर लगा के यहाँ लगा ली नजर अल्लाह बचाए लेकिन आपसे आप तो ऐसा करते हैं डक्कर वाला सीना ले ली भाई को देने मांगा था अड्डी नहीं कर 500 दे 500 दे ये 500 उड़ान 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 का ईट का दे हमको दे दे फिर बचा हाँ नहीं आपको देंगे ये तो सीना रखेगा तो सामने नाम रखेगा हाँ हाँ 15 के जाएगा रिवाज उसमें रिवाज है गाना नहीं रिवाज नहीं ठोक भी नहीं है अरे ठीक है सिपल्ला गन सिपल्ला पूरा 10 की आगे नाम दे हटा दो कैसे कर की भाई
हाँ ठीक है क्या हरी होगा? अरे नहीं हड्डी काम है, बोला ना ये से करा। सब रिवाज लेना होगा। दे दिए वाह हड्डी नहीं पाएगा, ली हड्डी रख दिया। শুধু করে দাও 900 টাকা आगे ना पा इसको चिल्ली का बोल दिया मेरे साथ रिवाज ये हरी बॉडी हो ना भाई ए क्यारी बोले मान दे दो, हां जान जान हम कस्टमर दे रहे। माता माती दिए ना ए बुढ़े ए क्यारी बोले मान दे तो जरा। आगे बढ़ कल्लू मारे ला 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 कीमा मारे ला, सही जरा सही जो सही बना सही उसको 10 केजी हम ही करेंगे। हां आप ही अरे से कीमा मत हम काट ला। अरे दिए इसमें दिए ना अरे गई बहुत बड़ মিসফিলিং আছে এটা, কামেলা এটা জবাব দেওয়া দরকার ছিল না, বহুত বড় মিসফিলিং, জবাব দেওয়া দরকার ছিল। ওই একটা কাস্টমার করিলি একজন 15 কেজি ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, 15 কেজি একজন আর আছে, আবার শাকিল ফোন দিয়ে বারবার আছে গদন আছে, এই গরু লাগা যাও গরু যাওয়া হয়েছে 1000 টাকার গর্দন আমি लेके লিখে রাখেন, টাকা অনেক রাখেন, সামনে রাখেন, লেখতেই বোন আসুক দিয়ে দিন সামনে রাখা লাগবে কেন ভাই টাকাটা আপনার আমি কি আলাদা মানুষ নাই আরে না না ওটা জানেন না। হিসেব কি সে তানের সিসে কি নি ভাই সত্যি तुम्हारे दोस्त को दो 850 টাকা করিয়া, যা দাম আছে তাই ভালো দেখতে চিনা নেন সলিড দে রান্না গোস। আপনার ভোট আপনি দিবেন, যাকে খুশি তাকে দিবেন, কিন্তু শান্তি আছে এই বছর, কোনো ঘাই ঘুষি নাই, কোনো ভেজাল নাই, রিল্যাক্স। গেলাম কাগজ বাইর করে দিয়ে দিল, দিয়ে দিল, আবার সিরিয়ালও লাগাতে লাগলো না, আমার সিরিয়াল লাগাতে লাগলো না, সবচেয়ে বড় কথা। হ্যাঁ আর এই লাইনে না, 1 নম্বর লাইনে না আমি, এই কারণে ऊपर मेरा पर लगा है 1313 টাকা হয়, আপনি 1300 টাকা দেন, ঠিক আছে, হাড্ডি কম হয়েছে। হ্যাঁ বাবাজি 850 এটা কি আরো দেন, এটা ডরি টিপ্পা এক লগে দিয়ে দিলেন নাকি, বডি টিপ্পা এক লগে দিয়ে দিস, 100 টাকা দেন। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, করিলি করুলিয়ালা ফোন করছিল আসে নাই তো, সকালে যেটা ওটা নিয়ে গেছে সকালে লাগে 15 কেজি নিয়েছে, হ্যাঁ 15 কেজি 9 টাকা নিয়েছে। ধানের শীষে ভোট দিছো চোর মার্কায় ভোট দিয়ে হ্যাঁ দে এখন দেখবো চাঁদা বাজে 10600 টাকা 800 টাকা তুলা মান কি কই রে বাবা, হ্যাঁ 800 টাকা তুলা মান কি কয়, ঠিক আছে দেখাও দেখি, রোজ অ্যাকশন ক্যামেরা লাগানো আছে, এই रुपया भी नहीं है, बाकी देना हमको नहीं बाकी कैसी है तैसी हम तो बाद में दे रहे नहीं, हैं मैं पूरा खाली है सामान ये 200 दे रहे अरे चा पिला बे, ওটা দিয়া বাবা जय गंगा दली पल्ला ওই তো কোথায় জয় বাংলা দাড়ি পাল্লা পিচিরা কয় কি, भाई দেখা যাচ্ছে গুরুপুর সেক্টর কটা কি লাস্ট দুইটাতে অবস্থা খারাপ, মানুষ তো বাইরে তো আইতে পারে, শেষ হয়ে যাবো, কাস্টমার আইতেছে, সব এলাকার কাস্টমার, যাক ভালোভাবে নিতে পারতো, ভালো জিনিসও খাইতে পারতো। পাঁচশো ভাই আমাকে এক কাপ চা পিলা রে, একটা রিক্সালা ভাই মিরপুর 2 নম্বর থেকে আয়া পড়ছে, গুস্ত খাওয়া জানে,
আকরাম ভাই দেখে খাই ভালো গোস্ত এই হাঁটি দিলাম আর ঠিক আছে, এই হাঁটি কম দিলাম। দুই থেকে চলে আসছে হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ এমনি রিক্সা আছে, রিক্সা চালায় উনি আর আসতে পারো। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, কাস্টমার জন্য নিয়ে যায়। সবসময় তার খেয়াল রাখতে পারে না। রাইট 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 ভাই রাইট। আমার বাস হলো কমার্স কলেজের এখানে। কমার্স কলেজ, ঠিক আছে দাও। হ্যাঁ দিয়ে দাও।